Isa pa. Paano? Nasundot. Jordan. Binigay kay Forman Dunyo tumira. Wala. Rebound ni Dunyo. Binigay sa kalbo. Kinuha ng kalbo. Forman Roger. Pinato sa hangin. Sige lang. Boss Red. Traveling. Boss Red. Pahinga muna. Forman ni Zoy. Naharas si Jordan. Binigay kay Lindman. Nakuha ni Forman Roger. Nakuha ni Jordan. Jordan. Binigay kay Forman Dunyo. Tumira. Easy basket. Mahina. Untol. Bautista. Tumira. Wala. Rebound. Foul. First throw. Basket count. Uy, dulas. Bautista, wala. Sundot. Jump ball. Dark gray. Gray ball. Light gray ball. Parang gray. Score natin. 5-1. Opo. 2 points. Casio, binigay kay Forman Roger. Tumira, wala. Score natin, 8-4. Jordan, fake, Traveling. dribble muna. Bautista, binigay kay Pascasio. Binigay kay Forman ni Soy. Naghanap mamasahan, binigay kay Pascasio. Diretso. Nice pass. Nakuha ni Bautista, binigay kay Forman Roger. Wala. Rebound ni number 22. Binigay kay Dunyo. Dunyo, inaharas ni Forman ni Soy. Nagkagawa ng bola. Jump ball. Light gray ball. Dark gray ball. Sundot ni Michael Jordan. Basket count. Jordan Tagalog. Bano binigay kay Isoy. Pascasio binigay kay Bautista binigay kay Forman Isoy. Pam. Tumira. Basket count. Score 10-6. Favor na Dark Gray. Jordan, tumira. Score 13-6. Casio, dribbling the ball. Pinasa kay Forman Isoy. Binigay kay
Binigay ulit kay Pascasio. Pascasio tumira. Wala. Rebound. Rebound ni Bautista. Back. Basket. Steve. Bautista nagdadala ng bola. Binigay ulit kay Pascasio. Pascasio binigay kay Forman. Isoy. Ang anong papasahan. Nasundot ni number 22. Binigay kay Forman Dunyo. Binalik ulit kay 22. Natulas. Fake jump. Wala. Rebound. Rebound ni Forman Dunyo. Binigay kay Jordan Tagalog. Binigay kay Forman Dunyo. Binigay kay Jordan Tagalog. Black. Casio. Dumiretso, naiwan ng bola. Binigay kay Dunyo. Dunyo half step. Ay, Bano. kay ano pala, Bano pala. So, easy to. Score, 13-10. Lamang pa rin ng dark green. Jordan Tagalog binigay kay Dunyo. Dunyo ay narami ang bola. Nakuha ni Bar line ball. Time, 3 minutes and 40 seconds. Pascasio binigay kay Forman ni Soy. Forman binigay kay Bautista. Wow. Tumordan mga. Score, 13-12. Isa na lang. Tahan. Baka mapinat. Wow. 2 3 for 3. points. Pascasio. Mato, fake, drives, up step. Wala, rebound ni Bautista, umikot. Easy basket man, veteran moves na naman. Dalawa na lang ang lamang. "15 seconds to shoot. 10 seconds to shoot. Easy Power move. basket. Casio. Binigay kay Forman Roger. Wala. Basket 2. Jordan, binigay kay sa hangin. Sayang naman yun. Time. Casio. Binigay kay Forman Soy. Drive. Bomb. Who's my red number? Wala tao. 7. First shot. Basket. Second shot. Wala. Rebound. Who's my rep? Number 11. Back 22, nagkakapapasabi kay Forman Dunyo. Yo! Wow. 2 points. Nakakadali ka rin, tres. Binigay kay Bano, diretso, up step. Wala, rebound ni Junior, dire-diretso. Uy. Kapitawan ng bola, nasundot. Save ball. Pass. Nasundot. Forman Roger, binigay kay Pascasio. Nagsolo. Wala pa rin. Binigay kay Jordan Tagalog. Dumiretso, jump. Wala, rebound ni Forman Isoy. Binigay kay number 22. Bing, tumira. Tapos. Wala. Rebound. Forman.
Bitawan ng bola. Nagkauntugan ng dalawang bola. Bautista. Wow! First throw, counted. Early in. Isa pa, isa pa. Isa pa, isa pa. Early in. Wala. Rebound ni Mr. Kulataw. Jordan Tagalog. Nung wala. Skasha binigay kay Dunyo. Dunyo. Last 20 seconds. Wow. Traveling. 15 seconds. Tuloy, tuloy, tuloy. Napindot na 10 seconds. 7, 5 6, seconds. 3, 2, 1. And of the first quarter. Dubois. Binigay kay number 22. 22, dapat papasahan. Binigay kay Jordan. Huli. Jordan. Nice pick. Traveler. Nice pick. Nice pick. Bautista. Pogarejo. Drive. Wala. Rebound. Binigay kay Lobo. Lobo. Drive. Big. Jump. Wow. Fade away shot. By Mr. Lobo. Score. 21-20. Diretso. 3 points. Brought to you by Vitamin C. Tira niya, rebound niya. Binigay kay Lobo, Lobo, pick. Binigay kay number 15, Alegria. Binigay kay number 24, Tumira, wala. Alegria ulit, wala. 3 seconds. 3 seconds. Kinakapos pa. Jordan Tagalog. Naharas, oh, bumulas. Binigay kay Alegra, nagkasundutan, number 25. Basket. Score, 26-20. Lobo nagkakala ng bola, binigay kay number 12. Binigay kay Bautista, Bautista, tumaretso. Basket. Score, 26-22. Diba? Tatapik. Kicking ball. Light gray ball. Number 12. Talang bola. Binigay kay number 22. Numeradyo. Naras ni Bautista. Nasundot. Nakuha ni Jordan Tagalog. Big. Tumira. Wow. Wow.
Tapos pa rep. Number 9. Backup shooting. Go. First side, wala. Up. Try, wala. Rebound ni Bulata, fake, buta. Kuha ni Jordan Tagalog, tumira. Lakas ni Jordan Tagalog. Score, 28-22. Bautista. Naharas si Jordan Tagalog, drive, kasundot. Nakuha ni Bulata, binigay kay number 25. Kapapapasa, binigay kay number 22. Naharas. Wow, number 12. 14 seconds to shoot. 22, binigay kay Bipar, jump. Wala, rebound ni Bautista. Bautista, diretso. Binigay kay Alegria, drive. Binigay kay Lobo. Line. Line ball. Substitution. Number 22. Dapat papasahan. Binigay kay Pormantonio. Wala. Rebound ni Lobo. Naharas ni Bitan. Same ball. Light gray ball. Ikot na ha. Light gray ball ha. Kasyo. Bautista. Yaso. Jump. Wala, short. Rebound ni Dunyo. Nagka-relax lang. Relax. Binigay kay number 22. Jump. Wala. Rebound ni number 19. Binigay kay Dunyo ulit, tumira. Wala, rebound ulit niya. Nasundan. Save ball. Dunyo. Binigay kay number 22. Traveling. Foul. Number 12. 19 pala. Last 4 minutes. Kasyo, drive, tumira. Lumuha na rebound ni Bano ulit. Mas Kasyo, pumwesto, tumira. Wala pa rin. Rebound ni number 22. Bano. Nasundot. Kaso, easy layup. Wala, na-rebound ni number 19. Binigay kay Bano, binigay kay number 19. 2 points. Bola. Para Joseph. Last 3 minutes. Kasya, binigay kay Bano, drive, foul. Number 22. Last shot. Wala. Rebound. Number 25. Buka. Nakaras si number 12. Pinaharas. Binigay kay number 19. Tumaretso. Binigay kay number 22. Binigay kay number 19. Tumira ulit. Easy basket ulit.
Score, 32-22. Sampu na ang lamang. Tumira, wala. Rebound ni Bautista. Tumira. Basket. Magkalat kayo. 10 seconds to shoot. Number 22, Bill Tumira. Wala, rebound ni number 25. Number 20, nagkakuha ng bola. Pascasio, tumiretso. Blocking foul. Substitution rep. Maganda, bata. Wala. Rebound. Natapik ni Jordan Tagalang. Hindi ginawa pa ni Forman Dunyo. Palakasan ng South. Time, 1 minute and 21 seconds. Kaso, binigay kay Forman ni Soy. Fake, tumaretso. Bumangga, tumira. Foul! Who's power up? Number 12. Warning for penalty. Iwala. Push. Wala. Second row basket. Score 25-32. Pito. Wala. Rebound ni number 25 binigay kay. Kabila. Same ball. Time, 1 minute. And 2 seconds. Binigay kay number 19, binigay kay Jordan Tagalog. Nawawala ang mind. Nakuha ni number 25. Binigay sa ilalim. Same ball. 15 seconds to shoot. Oh! 2 points. Time, 40 seconds. Speed shot. Counted. Basket count. Pascasio. Seconds na lang, bossing. Wala. Power rebound. Ulit. Wala pa rin. Wala pa rin. Umikot, bang? Wala pa rin. 20 seconds. 15 seconds. 13 seconds. 10 seconds. Nice! Ay, nagpasabi. 2 seconds. 2 seconds. 2 seconds. 2 seconds. 2 seconds. Oh, pakinig kayo. 2 seconds. 2 seconds na lang yan. 5 seconds, baby. Happy birthday to you. Binigay kay Dunya, nagkakapakasan, tumiretso. Bang!
Wala, rebound na number 25. Kapos, rebound ni Bautista. Bautista, binigay kay Pascasio. Pascasio, nakiwala ng bola. Nakuha ni Forman. Junior na pala. Junior. Jordan Tagalog. Napitawan ng bola. Nako, wala. Line ball. Sintas, sintas. Okay nang ba sa'yo yung Pascasio? Yung sintas mo, ang haba. Baka masabit-sabit. Forman Roger, binigay kay Pascasio. Pascasio, natapik ni Jordan Tagalog. Nakuha ni Forman Roger. Binigay kay Pascasio. Pascasio, jump. Wala, rebound ni number 25. Hanggang mapapasahan, binigay kay number 22. Number 22, binigay kay Jordan Tagalog. Jordan Tagalog, binigay sa ilalim. Bulataw, bulataw, pick. Wala, nakuha ni Forman Isoy. Nagkasundutan. Binigay sa ilalim. Pascasio, ito na, dire-diretso. Easy basket. Jordan Tagalog. Sundot, wala. Dumusot, fake. Wow. Easy basket. Jordan Tagalog. Forman Roger. Jump. Kuha ni number 22. Sige, sige. Kuha ni Jordan Tagalog. Binigay kay Forman Dunya. Nice. Easy to. Forman Roger. Binigay kay Pascasio. Pascasio binigay kay Forman Roger. Binigay kay Pascasio. Pascasio. Binigay kay Bulataw. Number 22. Easy lang daw. Easy. Easy nyo. May pasok pa kayo bukas. Hindi daw kayo nanalo. Wala kayong konti bukas. 10 seconds to shoot. Bulataw! Basket count! Pag di kayo nanalo, wala kayong konti bukas. Vamos! Bautista, naiwan ang bola. Dinouble team ni Jordan. Binigay kay Bano. 10 seconds to shoot. Wala. Rebound. Rebound. Rebound ni Bano. Bano. Timeout! Light gray. Jordan Tagalog. $15 seconds to shoot. 10 seconds to shoot. Traveling. Pascasio. Easy basket. $15 seconds to shoot. Naiwan na suntok. Binigay kay Pascasio, Pascasio. Easy na yan. Ayun na, ito na. Para basta light gray. Sundot na naman. Wala. Forman Roger. Time out. Walking. Binigay kay number 22. Jump. Nakuha. Nakuha ni Tunyo. Tunyo binigay kay Pascasio. Pascasio. Easy layup na naman. Wala na. Pasobra. Jordan. Binigay kay Tunyo. Tunyo. Salaksak. Wala. Rebound. Rebound ni Jordan. Jordan. Binigay kay number 22. Tumira. Tawa. 3 points. Tumalay mo na naman. Bautista. Tumarenjo, tumira. Oh! Basket. Habot na foul.
Horsepower, number 12. Last shot. Tapos. Automatic. Tatlo na lang. Jordan Tagalog. Binigay kay number 22. Binigay kay Ganun. Bautista. Bakit ng bola. Binigay kay Pascaso. Napasobra. Binigay kay number 22, tumira. Wala, rebound Angat. Bulataw, tumira, nabutan na. Former Roger. Binigay kay Bautista, easy 2 points. Score 43-44. Boss. Ito na, babaliktad na. Binigay kay Ay, traveling. Traveling. Jordan Tagalog. Diretso, jump. Wala, rebound ni Formanisay. Binigay kay Pascasio. Easy 2 points. Ito na, laman na mo ang light gray. Remaining time, 3 minutes. Roger, binigay yung Formanisay, umiikot. Basket. Ito na, 47, 44. Ako. Binigay sa ilalim, binigay kay. Ganun. Ito na, lumalamang na naman. Score, 49-44. Lima na ang lamang ng light grade. Five seconds to shoot. 3, 2, Good. Good. Doon nyo, binigay kay Bulataw, jump. Easy 2 points. Casio. Binigay kay Forman Roger. Nagkat ng papasahan. Binigay kay Bautista. Umikot, tumira. Binigay sa wala. Ika na naman. 1 minute and 27 seconds. Bulanaw. Limato. Bangkat. Black and pound. Number 5. 40 seconds to shoot. Oh, Binigay kay Bautista. Bautista. Drive. Second team foul.
Basket count. Score 50-46. Time. Remaining time 50 seconds. Kumiya Yun. Wala. Rebound. Rebound ni Parmanisol. Parmanisol binigay ka rin kay Pascasio. Pascasio. Wala. Natison. Bautista nakuha ang bola. Binigay kay Sol. Basket count. Last 25 seconds. 20 seconds. 10 seconds to shoot. Ah, lumabas. Wala, rebound ni Jordan. 10 seconds. Wala. 5 seconds. 4, 3, 2, 1. And of the third quarter. Pascasio nagdadala ng bola. Binigay kay Alegre. Alegre? Wala, rebound. Offensive foul. May nabubay. Napasobra lang. Number natin, binigay kay number 22, number 2, jump, wala, kapos, nakuha ni Alegre. Alegre, natin bola, binigay kay Pascasio. Pascasio, jump. 3 points. Jordan Tagalog, wala. Nakuha ni. Ay, ito pala, nakaupo ko pala. Patay ang binigay bulata. Count eh. Foul. Number. Second team foul. Last shot. Wala. Rebound. Pagmanasay, binigay kay Semoy. Semoy. Diretso. Binigay kay Pascasio. Wala. Number 22. Number 25. Binigay ko number 22. Jump. Tapos. Uli. Nakuha. Kasuntot. Number 22. Up. Wala. Leg. Pascasio ulit. Dadala ng bola. Suntot. Wala. Binigay kay Bautista. Bautista. Nagpapasahan. Ten seconds to shoot. Yo. Pumira. Oh, tarik siya. Score 60. 48. Pascasio. Dala ulit ang bola. Foul. Number 25. Marlon Lopez. Bautista, binigay kay Pascasio for 3. Layo ano. Score 63-40. Wala. Kabig ni Jordan. Tuwa ni Jordan Tagalog. For 2. Pascasio, binigay kay Zemoy, binigay kay Alimato, binigay kay Bautista, tatlo na ang bola. Naras si Jordan, drive, wala, rebound, Dalawa kayo. rebound, 19. Jordan Tagalog.
Naghamp ng bola. Ay, naghamp ng papasahan. Binigay kay number 19. Number 19, wala pa. Same ball. Same ball. Yung pala. Sampu na lang. By one, by one. Pascasio, wala. Rebound ni Jordan Tagalog. Jordan Tagalog, nagpapapasa. Dumaretso na sundot niya. Dunyo, nakuha yung bola. Nagpapapasa, tinobol team. Pascasio, nakuha ng bulata. Binigay kay Flores, binigay kay Jordan Tagalog, binigay kay Flores. Wala pa rin, tatapik. Nagtatapik at ulit, nagkakuha na ng bola. Pascasio, nakaras sa number 19, nakaras na. Binigay kay Forman Isoy. Foul. Very strong, basket. Second throw. Wala, rebound yung Alegria. Basket. First basket. Mr. Alegria. 66. 53. Lahat ang binigay kay number 25, binigay kay Shot. number 19, tumira, napunta, nakuha ni Forman. Isay, binigay kay Bautista, binigay kay Pascasio. Nakaras ng padalawang kalma. Jordan! Wala! Alegria, binagka! Tansin! Nabatwag, wala pa rin! Substitution run. Sino? Alegria out. Lobo in. Ba't yung nilabas? Huwag lagi ba nga eh. Second. Basket. Lobo. Nagpapit ang bola. Light gray ball. Talagang maghihintay pa kayo ha. Pero na kayo. Baka may pag-asa pa. Banahan mo niya ni Forman Roger. Isay! Alam, 6-footer yung pinasahan eh. Lobo, tumira, wala. Forman Isoy, rebound. Siyempre, binigay kay Bautista, pinitiro ng 3. Grabe! Kabig sa'yo, tumira ka na ng 3 eh. Easy pa. Malapit na mag-time. Easy basket. Live Live ball. ball. Kita-kita. Easy ulit. Jordan, binigay kay Bulatam. Bawangga. Wala. Rebound.
Same ball. Kilala ko yung ina-idol mo ngayon ha. Parang si Eman yun ha. Parang... Hindi, yung isa, yung tuhod niya ng pabakla. Tumira na 3, wala, nakuha ni Light Gray. Kasi, Pascasio, binigay sa ilalim. Lobo, bam, tumira, wala. Bautista, tumira, wala pa rin. Last 3 minutes. Jordan, binibigay number 22, kinakapos na. Number 25. 10 seconds to shoot. Diretso, diretso. Lobo, layup, kinis na rin. Jordan. Tawa, binigay kay number 25, Pink. Pumira, wala. Rebound ni Seven, naagawan ng bola ni number 22. 22, wala. Nakuha ng bola. Bunjok, kumayat. Last touch. Seconds to shoot. Naputa. Last 2 minutes. Jordan Tagalog. Dos lang, dos. 2 points. Time out. Light Gray. Points. Diretso. Lobo. Itira. Wow. Hindi pa ang bola. Kanina boss. Wala. Nakasundot pa ang bola oh. Same ball. Wala na, kinakapos na. Lalapit-lapit mo na. Jordan Tagalog, dito sundot si Pascasio, diretso. This basket. Jordan Tagalog, nakuha ni Donya. Wala pa rin. talaga. Bano. 40 seconds. Legria. Bumangkagi pa. Wala pa rin. Kuha na Semoy. Binigay kay Lobo. Shot. Ay, alas Semoy. Ano yan? 2 points. "21 seconds, 18 seconds, 17 seconds, 16, 15 seconds. Abutas pa. Okay, konti na lang, habang pa. 18 na lang, kalating buwan. 12 seconds to shoot. 10 seconds to shoot. 5 Diretso seconds. mo, kaya pa yan. 4, 3, 2 na. 2, 1. One of the fourth quarter.